লাগিছে। এবারে ঢুলিয়া এটা খালি বজালে আর নাচলে কাম নেই দিয়ে বাবু বাবু যাচ্ছিলে আমি আইসু সে কামটা করলে সিনা হবা কাহে আইছো তুমি বুঝি পারবো যে বহুত কিছু কথা নেই বুঝলে গো কাল ঠানো বুঝে বুঝে অথা হয়ে গেল ভাইরে বহু আমার সরকার আমার লাগি কেতে জিনিস করিছ মুই দেখু যে খালি গ্রুপ পার্টি যদি মিটিং করুছ কি 4 কোটি করিছ মুই তো কিছু নেই বুঝি পারবা কাকড়া তো সব হেটা বতামি চাল না আছে আমার হাত প্রধানে ଗୋଟେ প্রোগ্রাম চালিছে হেটা দেখো বলে সব জানি পারবো ঠিক কইছ জিমা ভাই জিমা আম এ দাদা দাদা গো এ আমার সরকার গো বাবুর মা এ আমার সরকার যোজনা করিছন সব প্রকার জনম থানু মরবার যাবে কেন সরকার জানিছু আম নবীন সরকার গো पहला तुम्हार कथा कहती अरे गा के गा स्वयं सहायक गोष्ठी तार सगे ममता
যোজনা রে তার সঙ্গে মমতা যোজনা। अरे बाबू गीत भी जनता है बात ढोल भी हमता बाजवा जनता बाजवा जानी तू गीत की नहीं दिखदा गीत की नहीं दिखदा अजी मन को ठीक ठाक के दे वो ना तो छोटे से ये ना तो लड़ाई खड़क भी पांचू तो रहा। अरे का के गा सैसा দাদা আরে প্রত্যেক গাঁরে সংসার গোষ্ঠী দল মানে গঠন করা যাইছে আর মিশন শক্তি দ্বারা সে মানে কেনতা শক্তিশালী হবে সেতি লাগি সরকার বিভিন্ন প্রকার যোজনা করছে। ଆଉ କାରଣ ମା ମାନଙ୍କ ଲାଗି ମମତା ଯୋଜନା ବହୁ ତ ମମତା ଯୋଜନା କାହାଟା ହୁଏ ଦାଦା ममता योजना अमरटा है ଆମରଟା ନେଇ ଥିବ ମା ମାନଙ୍କଟା। ମମତା ଯୋଜନା ହଉଛି ମା ମାନଙ୍କଟା আর কেন মা মানে সামিল হই পারবে 19 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହଉଥିବା ଯେନ୍ ମା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଯାଇକି ଯେନ୍ ଦିନ ପଞ୍ଜୀକରଣ करबा ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦିନ ଠାରୁ କାଣା करबा ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ नहीं सब रेजिस्ट्रेशन करबा पंजीकरण करबा और से दिन हम से ममता योजना शामिल हेबा। तो सरकार ममता योजना रे मां मन को विभिन्न प्रकार खाद्य देउछन सेना खाना देउछन जान जगह देना विभिन्न प्रकार अंडा देउछन छतुआ देउछन हेले छतुआ के मां माने का करूछन 20 टंका देले गाय वाला के बिकी देउछन मात्र 20 टंका दे बिकी देउछन और से गाय के खई के जन गुरस आनले सेटा के 40 दे किनुछन। तो सरकार जन विभिन्न प्रकार योजना करছে আমি একা সেটাকে দুগলা তেল দেউଛୁ দাদা मुलू मुलू ने खाइला का करबू मुलू ने खाइला सेना विभिन्न प्रकार पुष्टिकर खाद्य আছে বলি सरकार बाटुछ আর कहमी दादा सरकार ममता योजना रे आगरे 5000 टका देउथिले हां दुई थर करे 5 देउथिले या सेटा 10000 टका हला से 10000 टका काथि लागि बहु सरकार काथि ले 10000 सुना किनवा लागि दै छै गो हां तमर बुहान के घिनी दियो सरकार सेटा मां माने छुआ पिला हला पर बाहर के जन काम करार करि जेने पारवा विभिन्न प्रकार पुष्टिकर जातीय खाद्य खाबो बोली कि दोछ हेले तमर से बहन के देखनी दादा से पैसा के छची जे सुना घिनवा से छुआ लगी